man. Ha? Nakita? Di kayo makita kay. Bro. Urmok na na. Doon na rin urmok na diya. O pila na di ka minuto? Bantu dito lang nila no para signal nito no. Guys, urmok na na guys. Guys, urmok na na guys. Urmok na na guys. Kana ginhawan ten. Oh. Pero pang man. Pero kana nga area dia kana nay kaputi mo ni urmok area. Nami karon diri sa Olmok, Burawin, Alvira Road. Wow. Sorry guys. Unara kay kwarta diri, magguang ko diri og guan, sikwatihan og guan, kapihan. O na yung mga turista guys, parang Cagayan de Oro na sila, diri na ako na naila-ila. Mga turista ni sila. Ma'am, asa galing mo ma'am? Gikan? Gikan mi sa agita Mindanao. Oh, vlogger day gihapon ka ma'am? Mindanao. Pareha siguro ta. Sir? Oh, pareha kita na dabi. Dabi unsa man mag kasi mag-interview ko na sa ato. Ma'am. Ikaw lang siguro kay Dinimungtala ko kay vlogger man ka. Unsa man gikan asa mo nga gikan ma'am? gikan mi sa Cagayan de Oro. Sir, ikaw makagikan pod. Ako Cagayan de Oro pod. Ala. Nagsapon ta diri. Oo. Unsa man yung gisakyan? Kuha na magisakyan kay naraw. Kana? Napuriya kita gisakyan mo gyapon. Pareha ta vlogger, pareha ta Cagayan de Oro tong gisakyan pareha ra. Bantog ra nga Yulokso family. Unsay mo family name sir dai sir? Ang family name yun na ko kuan kanang Emmanuel Manco Montero Menok. Hala. Ikaw minyo na ka no? Minyo na ko ako apelyido is Sa dalaga pa ka? Menok. Hala. Murag Dukan murag. Ano yung gingon nga kuan ba? Coincidence na coincidence. Aksidente. Coincidence. Coincidence. So salamat kayo sir sa imong pag Din salamat sa gihapon ma'am. Welcome to my vlog Kapurpol. Welcome pod guys, welcome to my vlog gihapon. Kapurpol, kuan na lang gyud ta ani. Asa ba yung mga sa imong kuan? Wala pa magngalan pa siguro ko, murag ka green siguro ni ka green. Okay, green. Oh. Ayun.